नेदरलैंड के वर्क वीज़ा के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर है अपनी ब्यूटी की वजह से, अपने इजीली आसान वीज़ा मिलने की वजह से, और बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर मूव होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसका वीज़ा लेना आसान है, उसके इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं जैसे कि यूके, यूएसए, और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स हो रही हैं। तो दूसरे कंट्रीज जिस तरह के नेदरलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, पुर्तगाल हो गया, इनकी तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा होता जा रहा है। बहुत सी जॉब वैकेंसीज निकल के आती हैं। हम एक कंट्री को टारगेट नहीं कर सकते हैं। जब हम बहुत सारी कंट्री को टारगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जवाब होती है। जॉब हमें मिलती है जब हम बहुत सी जगह पर अप्लाई करते हैं। डेली बेसिस पे हम एक टारगेट बनाएंगे जिसको हम फॉलो करेंगे, यानी कि हम 10 जॉब्स पर अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें रिस्पांस जरूर आएगा। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम लोग जो है अपनी जॉब फाइंड आउट करेंगे। ये एक वेबसाइट है जैसे कि आज मैं डिस्कस करूंगी, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ जॉब्स के बारे में देखेंगे। घबराना नहीं है, हमने सब्र से देखना है कि हम किस तरह ये प्रोसेस आगे फर्दर लेके जाएंगे। अब हम अगर इसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर फोकस करें जो हमें चाहिए होंगे तमाम प्रोसेस के लिए, उसमें हमारे पास सबसे पहले हमें यूरोपास सीवी चाहिए, यूरोपास कवर लेटर जो अच्छा बना होना चाहिए, प्रॉपर उसके अंदर लैंग्वेज और प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से बना होना चाहिए। ऑथेंटिक जिसे कहते हैं वर्ड्स यूज करने के, ऑथेंटिक आपने अपनी इंफॉर्मेशन डालनी होगी, ठीक है। इसमें एक और चीज बहुत ज्यादा मुझसे पूछी गई है, जिसमें ये है कि हमें वीजा मतलब कि हमने अप्लाई कर दिया। देखिए, एक कॉमन सेंस की बात है कि जब आप किसी भी कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं तो वो आपको देता है, लेटर इशू करता है, आपको स्पॉन्सर करता है। तब आप जाते हैं एम्बेसी के अंदर, एम्बेसी में जाकर आप उनको ये दिखाते हैं और फिर वो आपको वीजा इशू करते हैं, स्पॉन्सर करती है वो कंपनी। तो प्रोसेस सारा बताने का ये मकसद होता है कि जब आपको मिलेगा, स्पॉन्सरशिप मिलेगी किसी कंपनी के थ्रू जहां पर आप अप्लाई करते हैं, तो आपको आसानी से आप जाकर एम्बेसी में वीजा अप्लाई कर सकते हैं, वर्क वीजा, जो कि आपको मिलता है, जिसकी रेशो बहुत ज्यादा हाई है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर कोई भी आने के लिए आपको टेस्ट की जरूरत ही नहीं होती, जिस तरह के आप यूके, कनाडा, आइल्स वगैरह, टोफल जापान के लिए देते हैं, आपको नेदरलैंड के लिए नहीं देने की जरूरत होती। तो इसका बेसिक और आसान तरीका ये है कि आपके पास वर्क वीजा हासिल करने के लिए स्पॉन्सरशिप होगी तो आप आसानी से वहां पर पहुंच सकेंगे और आपको कोई हर्डल पेश नहीं आएंगी। अब इसमें अब ये होगा कि जो आपको कंपनी का वो होगा बंदा, वो आपको हायर करेगा, उसके बाद आपकी जॉब इंश्योर करेगा, वो लेकर आप जाएंगे वर्क परमिट का वीजा अप्लाई करने के लिए अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ, पासपोर्ट, जॉब ऑफर लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी जो स्टार्टिंग के अंदर मैंने जितनी भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिक्र किया है। उसके बाद आप अपना वर्क परमिट एप्लीकेशन जो है एम्प्लॉय इंश्योरेंस एजेंसी के अंदर नेदरलैंड के अंदर सबमिट करवाएंगे और वो सारे स्टेप फॉलो किए जाएंगे। वो आपकी रिव्यू करेंगे एप्लीकेशन को, इश्यूज अ डिसीजन व्हिच कैन टेक सेवरल वीक्स। You can then apply for appropriate visa at the Dutch embassy or consulate in Pakistan, India, or Bangladesh. Only you have the visa, you can travel to Netherlands and begin your employment. हमें दो तरह के वीजाज, 2 टाइप्स ऑफ वीजाज जो है वो इशू करता है। एक होता है रेगुलर पेड वर्क, एज एन एम्प्लॉय आप करते हैं, इसमें लेबर माइग्रेंट जिसे हम कहते हैं, और रेगुलर पेड वर्क होता है ये। अब इसकी ये होता है कि ये आपको डच रेगुलर एम्प्लॉय जो होता है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखता है, फिर आपको जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया है, ये वो वीजा है, वर्क वीजा, जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं, जिसमें आपको जो नेदरलैंड का कंपनी का बंदा होगा वो आपको हायर करेगा, आपको लेटर इशू करेगा। और दूसरा जो होता है वो सीजनल लेबर्स का वीजा होता है। इसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये 24 वीक्स का मैक्सिमम आपको देते हैं। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर होता है।
اس کے لیے یہ لیبر کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ امپلائمنٹ کانٹریکٹ ود این امپلائر ان دا نیدرلینڈ obtaining a single permit, a combined residence permit and work permit. You must earn the minimum wage or a percentage. یعنی کہ دو طرح کے ویزاز یہ ایشو کرتے ہیں, ایک سیزنل ہوتے ہیں اور ایک پرماننٹ. پرماننٹ مینس جو آپ کو لیٹر ایشو کرتا ہے اس کی بنیاد پہ آپ کو ورک ویزا دیا جاتا ہے. تو اٹس اپون یو کہ آپ کس کی چوائس کرتے ہیں, لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں فار دا ایکسپیرینس تو آئی تھنک کہ پہلے آپ کو سیزنل ویزا کے اوپر جانا چاہیے تاکہ آپ کو کنٹری کے بارے میں تھوڑا سا نالج گین ہو. دین یو ول, اگر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ایک دفعہ ویزا لگ جاتا ہے تو دیر از مور چانسز فار دا ورک ویزا آلسو. اوکے جناب, ہمارے پاس آتا ہے یہاں پر یہ ایک ہوٹل ہے 5 اسٹار ہوٹل. یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی ہمارے پاس ویکینسیز آئی ہوئی ہیں. نیچے اسکرول ڈاؤن کریں گے, تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیریئرز, اینڈ پر کیریئرز کا آپشن ہے. کیریئرز کے آپشن پہ ہم کلک کریں گے, یہ تھوڑا سا لوڈ ہوگا. یہاں پر دیکھیں آپ بہت ساری ویکینسیز دکھائی دے رہی ہیں. میٹنگ اینڈ ایونٹ ویٹر, اسسٹنٹ, بریک فاسٹ, شیف دی پارٹی. نمبر 2 پر اگر ہم دیکھیں یہاں پر اسپا تھراپسٹ ہے, مینجمنٹ انٹرنشپس ہیں, برسٹا ہے, سیکورٹی ایجنٹس ہیں. نمبر 3 پر اگر ہم جائیں تو ہم ٹرن ڈاؤن اٹینڈنٹ ہے, روم اٹینڈنٹ ہے, پبلک ایریا نائٹ ہے. ساری ڈیٹیل اس پیج کے اوپر مینشن ہے. ہاؤس مین تھا یہاں پر, یہ بھی ایک اچھی ویکینسی آئی ہوئی ہے. جب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے یہ ساری ڈیٹیل یہاں پر ہمیں مینشن ہے. یہ سیلری دیکھ لیں کہ کتنی ہمیں دے رہے ہیں. فل ٹائم جاب ہے. اب ہم اپلائی کیسے کریں گے؟ اپلائی ناؤ کا بٹن یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے, ہم اس پہ کلک کریں گے. پرسنل انفارمیشن ہے. ہم لوگ یہاں پر اپنا نیم, لاسٹ نیم, ای میل, اسٹریٹ, پوسٹل کوڈ, فون نمبر, سٹی لکھتے ہیں, کنٹری لکھتے ہیں, پاکستان فار ایگزامپل, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال فار ایگزامپل ہم ڈال لیتے ہیں. یہاں پر پاکستان ڈال لیتے ہیں. کینڈیڈیٹ پروفائل میں وہ جو پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو یورو پاس سی وی بنانی ہے, وہ ریزیوم ہے. کور لیٹر اسٹارٹنگ میں جس طرح کی ڈسکس کیا تھا, ایک کور لیٹر آ جائے گا. اب اس میں ہم نے سمری لکھنی ہے. بس ہم نے اس کی تعریف میں کچھ سمری لکھ دینی ہے. انگلش میں آپ چیٹ جی پی ٹی سے بھی اٹھا سکتے ہیں اس ویب سائٹ کے بارے میں, یا اس ہوٹل کی خوبصورتی کے بارے میں لکھ دیں کہ آئی ایم جو ہے انٹرسٹڈ, کہ بہت اچھا ہے آپ لوگوں کا, اور آئی ایم انٹرسٹڈ اینڈ اٹس مائی آنر ٹو ورک ہیئر. تو آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. پھر نیچے یہاں پہ آئی ایگری پہ کلک کریں گے, دا جنرل کنڈیشن اینڈ دا ڈسکلیمر. اب یہاں پر یہ کہ ابھی میں نے فی الحال ساری انفارمیشن اس کے اندر نہیں ڈالی, تو جب آپ انفارمیشن ساری ڈالیں گے تو پھر یس آپ کلک کریں گے, یہ سارا اس کے اندر سبمٹ ہو جائے گا.